ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସ୍ୱରରେ କହୁଛନ୍ତି ନିତ୍ୟା ଭାଇ ଆମର 100 କୋଟିର ମାଲିକ। ଏ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ପଛଉନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, ଏଭଳି ବିଧାୟକ, ଏଭଳି ମନ୍ତ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆମକୁ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଭାଇ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧରି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବୁଲି ବୁଲି କହୁଥିଲେ ଯେ ମୋର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପାଇଁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗିଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବୁ। ଇଏ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବିଡମ୍ବନାର ବିଷୟ ହେଲା ସେ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଆଦିବାସୀ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଦଳିତ ମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ମୁସଲମାନ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ବୁଢାବୁଢୀ ମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପଦ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ସେ ହଉଛି ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଦଳିତ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ, ମାଇନରିଟି ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିକଳାଙ୍ଗ ପେନସନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଭାଗରେ ଏ କରପ୍ସନ ମାଡି ଆସିଛି। ମୁଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ପାତ୍ରପୁଟ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ ଆମର ଭଉଣୀ ଜଣେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଲା, ମୁଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେବା ଉଚିତ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଇକି ଯଦି आदिवासी भौणी सहित अत्याचार हम आश्रम भितर, आदिवासी भाई माने जदि छात्र माने जदि आत्महत्या करेंगे से भली मंत्री पदर आवश्यकता नहीं। आमर जिला कलंकित होउची। मते चैलेंज करिथिले सीए किए कहवा मु मंत्री पदर इस्तीफा देबी। आज कौन है सारा ओडिशा आपणकर इस्तीफा मागुची, सारा ओडिशा आपणकर इस्तीफा मागुची। एवं ओडिशा इतिहास रे केबे ही नथिला जे छात्र छात्री मानकर अभिभावक संघर सभापति एवं सब अभिभावक माने छात्र छात्री माँ बापा माने लिखित आकार रे मुख्यमंत्री को देइचंती जे नित्यानंद गंड को मंत्री पदर बाहर करो बोली। हमर कथा को आपण विश्वास कर नथिला। आज कोन हैला बंधुगण ये लोक लज्जा नवरंगपुर जिलार मुंड आज तलक हो जाइए। उमरकोट विधानसभा मंडली मुंड आज तलक हो जाइए। लोके तो गाँ गाँव में प्रचार करने आरंभ कले एवं विशेषकर भारतीय जनता पार्टी नेता माने एवं कर्मी माने समस्ते गोटे स्वर कहते नित्या भाई आमर 100 कोटिर मालिक, नित्या भाई आमर 100 कोटिर मालिक। धन्यवाद नित्या भाई। एथि उमरकोट निर्वाचन मंडल लोक आपण को भोट देइथिले, भाविथिले आपण पढ़ा लिखा जो एडवोकेट वकील राज्य राजधानी गले लोक सेवा करेंगे, किंतु धन्यवाद आप 100 कोटी मालिक हेले। ये भली मंत्री आमको आवश्यकता नहीं। एवं आज जो कुकर्म करिसंती जो मंत्री को बही छपाइबार आसुना टंका लबरे गुजरात कंपनी को टेंडर दौच, भविष्य नागरिक मानकर भविष्य सहित तुम खेलुच, आम निरीह छात्र छात्री मान सहित एभली व्यक्ति विशेष, एभली विधायक, एभली मंत्री आवश्यकता नहीं आमको। नवरंगपुर जिले आगामी दिन जोरदार आंदोलन हम। छात्र बिजु जनता एवं युवा बिजु जनता को आह्वान दौचु, आपण मैंने आंदोलन आरंभ करंतु, समस्त अंचल को जातु, अनशन रे बसंतु, जते बड़े पर्यंत ये जिला ये राज्यर ये जिलार शिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड इस्तीफा देवे नहीं, आंदोलन को चालू रखा जाओ।